हेल' आगैमोन नै आंहा नुजालायबाय आरो अखा जे हालायबायना ओमफ्राय दुगैखांबाय इरिबाय खर' लोबदों आङो खर'आनो थिमा गोनां बायदि जि मानो खानाय गनायानो सोनाफोर खर' लोबलायबाय ओमफ्राय मन्दिराव साथि लगायखांखाबाय ओमफ्राय दा आङो बाजारावबो थांनो हायासै सनाफोर ओमफ्राय जोंनिजों थेला गारियाव मैगं फानफैयो आरो ओमफ्राय नै लाखिलायबाय आं सनाफोर नै मा लाखिखो नै बेखौबो लाखिबाय खांख्रिखला टमेट' गोखा ओमफ्राय नै सबाय बिमा ओमफ्राय नै मुदुफुल लाखिबाय ओमफ्राय नै बानलु लाखिबाय आङो बानलुखौ आङो बेबायदि सायनानै दोनो नै सनाफोर अनलाइनाव बिहरदों आङो प्लास्टिकआव दोना आरो आङो नै इदियाव ओरै ख्रोब खालामनानै फ्रिजआव दोनो आरो ओमफ्राय नै आङो इदियाव सोयै दोनजोबो आरो सनाफोर नै मोजां जायो आरो स्टेप बाय स्टेप नै इदि दोनो आरो आं सनाफोर खोबग्रा गावबागाव खोबग्रा दंखायो नालाय नै सनाफोर नै आराम दोनो आं बिदिनो नै टमेट' बे बानलु जाबाय अनलाइनाव बिहरलायदों ओमफ्राय नै गोखाफोरखौबो बिदि दोनबाय आं सनाफोर नै खांख्रिखलाफोरखौबो ओरै जाबनानै दोननांगौ आरो नै बेखौ जानांगौखिनिखौ दोनखाबाय नै स्टेप बाय स्टेप बे अनलाइनाव बिहरना लादों आयौ गोलैलायबायसो सनाफोर आं अनलाइनाव बिहरनानै लादों आरो नै बेबायदि आराम स्टेप बाय स्टेप दोनजायो आरो बिदि नै फ्रिजआव दोनगोन नालाय आङो नै ओमफ्राय नै गोखाखौ दोनसै आरो नै गावबागाव जायगा दंखायो नालाय नै गोखा थाइसेल' होगोन ओमफ्राय नै बिदि दोनबाथाय मोजां नुयो आरो आयै नै गोलैलायबायसोहाय आंनाबो बानायनाया जाथारासैलाय नै सनाफोर बेबायदि गथा दोनगोन ओमफ्राय नै लेस्रिफोरखौबो नै आराम दोनजायो आरो बिदि आराम खननानै दोनजायो आरो